आइए देखते DETV न्यूज। पहले जो लेडी आए थे जी जो डायरेक्टर साहब के ऊपर कंप्लेंट कर रहे थे, वो जी। क्या किस्सा था? अगर आप वहीं पे थे, जी क्या यहाँ हुआ पे था थे, वहाँ उन पे? लोग बोल रहे थे, डैड साहब को गालियाँ दे रहे थे, बातें कर रहे थे, चिल्ला के बात कर रहे थे। जब मैडम डायरेक्टर साहब के कैबिन में आए थे वो लोग? नहीं आए थे, बाहर से बात कर रहे थे। क्या हुआ उसके बाद? मतलब मैं बोली मैडम से हल्लू बात करो, उन लोग आके हम लोग में बातें करते, जैसे चिल्ला के नको बात करो, ऐसा बात करो। अगर बात करना है तो डैड साहब चेयरमैन साहब के रूम करने जाके वहाँ पे सोफा है, वहाँ बैठ के बात करो बोल। तो मेरे किसी गाली गलौजन करे, लंगड़ी लुल्ली, वो ये जान अंगूठा छापा लोग अंगूठा लगा लिए, बसा लिए, वो ये बोल के बोले। और डैड सबको गालियाँ दिए, गंदे गंदे गालियाँ दिए, सीट में से उतार देती हूँ, करती हूँ, सबको फंसा देती हूँ बोल के बोलते। तो मेरे किसी गालियाँ दिए। आप क्या नाम यहाँ आपका? आयशा बेगम। आप यहाँ क्या काम करते हैं? मैं यहाँ टेंडर हूँ। कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं 22 साल से हूँ। इस्माइल भाई को अच्छा नहीं। खवातीन को आप में रहा तो क्या कुछ बोले? डायरेक्टर साहब पर लगाए गए हैं वो दरअसल जो है गलत है। और उस दिन जो है मैं खुद डायरेक्टर साहब के साथ बैठा हुआ था कमरे में, दफ्तरी उमूर अंजाम दे रहे थे। किसी जो है रिपीट टेक्स्ट बुक्स का जो अहम काम था, इस सिलसिले में वो खातून बाहर से चीख पुकारे भी हमको सुनाई दे रहे। अटेंडर को बोल के रखे थे कि भाई डिस्टर्ब नहीं करना, बाहर से जो है आज के दिन काम में मसरूफ हैं, अलो मत करो, जो बोले थे डायरेक्टर साहब। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। काबिल एहतराम नाजरीन, आपने हफ्ते के दिन देखा कि किस तरह से बाज़ अनासिर की जानिब से हज हाउस के दामन में उर्दू अकेडमी के ख़िलाफ़, उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ जिस तरह से बयानबाजी हुई है और जिस तरह के झूठे और जाली इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनकी असलियत का आपको जानना ज़रूरी है। और हक़ाइक़ को जाने बग़ैर जिस तरह से कोट किया जा रहा है वो बेइंतहा नामुनासिब है और एक ऐसे ज़बान के फ़रोग़ के इदारे को बदनाम किया जा रहा है जिसने बरसों अपनी खिदमत अंजाम दी है। वाक़े की असल हकीकत ये है कि जिस खातून ने कोठी वुमेंस कॉलेज में फ़रवरी के महीने में जो इंटरनेशनल सेमिनार की दरख्वास्त उन्होंने दी थी, उसकी रकमी मंजूरी को हमने मंजूर करते हुए 10,000 रुपये का चेक हमने रवाना किया था और वो बाकायदा इज़्ज़त माब चेयरमैन साहब की मंजूरी के बाद हुआ था। आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बजट की चंद मजबूरियां भी हमारे पास थीं। रकमी मंजूरी फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, 10,000 नहीं, हमें 50,000 चाहिए और बाकायदा उन्होंने हमारे साथ थ्रेटन करने का, इन्हें एक तरह से हम पर इन्हें ज़ोर और जबर का मामला इख्तियार किया था हमारे स्टाफ के साथ। उस खातून ने ने अहानत आमेज़ रवैया इख्तियार किया था कि 50,000 ही चाहिए। मैसेजेस के ज़रिए से डराया धमकाया गया था कि 50,000 चाहिए वरना मैं सख्त नोट लूँगी। हमने कहा कि भाई 10,000 ले लो
اور اسی سے آپ ہو سکتا ہے کہ کام نہ چلے تو پھر آپ ایک بار اپلائی کریے، ہو سکتا ہے ہم کچھ اور آپ کو دے دیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جعلی الزامات لگا کر ایبٹس پولیس اسٹیشن میں 509 کا ایف آئی آر یعنی آئی پی سی 509 کا جو ایف آئی آر بک کیا گیا. پولیس والے ہم سے اپروچ ہوئے، وہ باقاعدہ انہوں نے انویسٹیگیشن کیا، اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا، انہوں نے تمام لوگوں کو بلایا، اسٹاف کے ساتھ بات چیت کی اور ان کے تحریری بیانات لیے، اور بیانات لینے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کا کوئی یعنی ماڈسٹی کو ہارم کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی ہم دیکھیں گے کہ کیریکٹر کا کیا معاملہ ہے. ہم تمام چیزوں کو انہوں نے ویریفائی کیا، اور ویریفائی کرنے کے بعد میں یہ محسوس کیا اور باقاعدہ نوٹس دے کر یہ بات کہی کہ 509 کا جو الزام لگایا گیا ہے ڈائریکٹر سیکرٹری ڈاکٹر محمد غوث کے اوپر، یہ انتہائی غلط ہے اور ایک فیک اور فالس ایلیگیشن ہے، اور انہوں نے کورٹ کے اندر اپنی رپورٹ سبمٹ کر دی. اب میں آپ حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس جھوٹے پروپیگنڈے میں نہ آئیں، بلکہ ایک ادارے کی جانب سے جو دیانتدارانہ کام چل رہا ہے اس دیانتدارانہ کام کے اندر اپنا کنٹریبیوشن دیں. اور یہ کنٹریبیوشن نہ صرف جھوٹے پروپیگنڈے کے روک لگنے سے ہو سکتا ہے، بلکہ وہ خاتون ایک پیشے تدریس سے وابستہ ہیں، ان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. اور جس طرح سے دھرنے کے اندر ہمارے خلاف اور عزت مآب وزیر داخلہ کے خلاف، عزت مآب چیئرمین صاحب کے خلاف جن الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، ہم سختی سے ان الفاظ کی مذمت کرتے ہیں، اور جو قانونی کارروائی جو ہو سکتی ہم کریں گے. اور اس طرح ایک ادارے کو، ایک اردو ادارے کو بدنام کرنے کی جو سازش کی جا رہی ہے، اس سازش کو ہم ضرور ناکام کریں گے. اور اردو والوں کی، اردو تنظیموں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے حضرات کی پذیرائی نہ کریں، بلکہ ان حضرات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. بہت بہت شکریہ. History created by Shaheen Group of Institutions. Karthik Reddy has secured All India Rank 9 and is the first rank holder in Karnataka State NEET 2020 results. Muhammad Arbaz Ahmad has secured All India Rank 85 and is the third topper in Karnataka State. Shaheen Group has achieved exponential results in NEET exams. We are expecting 400 plus free government medical seats from Bidar campus only in NEET 2020. Admissions are open for long-term NEET repeater course 2021 batch at Shaheen Junior College, Charminar. Our academy are also at Malakpet and Aramgarh. Hurry up, limited seats available.